हेलो सांगने बर्तमान आम आसी खोर्धा जिलार गोटे जगह को सेटा ना मो पर कहि आपन को किंतु देखो यही जगार कौन जे भूत जो आमर किसी स्पिरिट अच्छी बोली जहाँ गाँ लोक कहते कि लोक भी देखी कहते तो ये जो पछरे गोटा घर भी देखुं से घरटा अधा तोड़ा हो रही कौन कहीं यही जो जगह मानक देखो यही जगार किसी गोटे जिनस अच्छी तो से मैंने घर छाड़ी जाइछन्ते आमे देखिबा बर्तमान आमे आसु दी जण दिन बेल देखिया तापर देखिया राति कैंप पकया कौन हो देखिया आगो बढ़िया आस डेंजरस जगह पूरा नहीं ये जगह बहुत डेंजरस बोले कहउछंती। हाँ बा बो पाओ पूरा जगह भी देखंतु बर्तमान देखे देखंतु पूरा जंगल एठी माने कहया था से जो गछटी गोटा अच्छी से पणस गछ ना पणस गछ से पणस गछटी माने किसी गोटे स्पिरिट अच्छी माने से संध्या हेले से बाहर किसी गोटे सुगा जाउची से आम देखा आसचु देखा दिन बेले कौन हो गाँ लोक भी अभियोग कर किसी गोटे अच्छी ये जो से आम आसिक पहुँचीचु। हाँ से जगह देखा टिके से जगह देखिए सत कहते कि मिछ कहते सेटा राति कैंप पकेले जना पड़ो रात कैंप पकड़े जना पड़ो ना सेटा राति तो पूरा कैंप पके कंपलसरी ना हेनी ये देखु जगह बर्तमान केमती बहुत सुंदर भी लगुच किंतु एठी कहते किसी लोक पोता होती माने किसी एमती पोता है जला भी जाइए आम देखा सत्यता केते अच्छी कौन नहीं आ जभरी जंगल हो रे ये गोटे तोटा परिया लगुच हाड़ पड़ी। हाँ एठी गोटे पुणी हाड़ भी गोटे देखु माने हाड़ भी गोटे पड़ी एठी माने तो आगू बढ़ा आगू बढ़िया निश्चिंत कौ गछटा कहते कहले ये गछटा ना कहते से गछटा बोली सहीटा ना ना से कहते यहीटारू आसिक एटारे बाहर ओहो देखु बर्तमान दिन बेलिया जगह ये चल जीवा चल आ दिन बेले किसी बाहर दिन बेले जदि बाहर माने गांधी फाटी जाओ ये गछ ये हूँ पणस गछ देखो पणस गछ माने मो जीवन में मुझे फास्ट टाइम शुणी पणस गचरे भूत किंतु लोक कहते ये किसी अच्छी बोली देखु यही जो पछुआटे जो पणस गछटी अच्छी बर्तमान लोक मैंने एठाकार लोकाल लोक मैंने कहया था एठी किसी गोटे एक्टिविटी देखा किसी स्पिरिट भी देखा माने बुलिला परिका आउ किसी माने शब्द विकटाल शब्द एम सब सुगा जाऊँगी किंतु एठा भी अच्छी गोटे पोतावणिया जो कहते पोतावणिया तो हाँ पोता कहते मनुष्य पोता मनुष्य पोता हमें माने गाँ लोक भी कहते ये पोतावणिया किसी अच्छी से लोक मैंने भी चिड़ुनी ना कौन चिड़ुनी हाँ चिड़ुनी देखु बर्तमान ये हूँ से जगह पूरा डेंजरियस है बसंत बाबू। हाँ बर्तमान आम जोटा भावुले यही जगह हाँ यही जगह कहते बुद्धा मोड़ ना कौन हाँ यही जगह ना हाँ ये भी कंटा फंटा भी प्राय अच्छी कंटा कंटा दिखाई पूरा कंटा भी से कंटा भी लगाई गचरे भी दिखाई कंटा पिटा है हाँ हाँ कंटा भी पिटा है हौ ताले आउ टिके भल टिके देखिदवा पूरा जंगलटा पड़नी कि हाँ पूरा जंगल है ओहो एमती पूरा ना ये हूँ से जगह देखो ये हूँ से जगह मनुष्य प्राय पोता बर्तमान मनीष पोता हमें यही जगार प्रपर यही जगह ना आम भी देखा कि असुविधा नहीं हाँ देखा यही जगार बोली कहते समस्ते किंतु गाँ लोक भी आम जन को धरिकी आसलु सी कहया था मोर टे ना कम ये सी भी अच्छा ये किंतु आम आसु दी जन देखु से आम जाऊँ से पोता बनिया जो पोता जाए जो लोक मानू आम से जगह को ही जाऊँ देख जीवा देख पूरा डेंजरस जगह हाँ भयंकर जगह कहते
ଜାଣିଲ ବସୁ ଭାଇ, ଇଏ ମାନେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ତ କାଣ୍ଡି ଫାଟିବ। ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କ'ଣ, ଆରେ ବସୁ ଭାଇ ଦେଖିଲ ଇଏ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଏଠି। ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ବୁଝେଇକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଏଠି। ହଁ ମୁଁ ଆର ବାପରେ ମାନେ ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ନା। କ୍ୟାମେରାଟା ପକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହଁ କିଛି କପଡ଼ା ଲାଗିଛି। ତ ଏପଟେ ଚାଦର, ପଟି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି କି ପୋତା ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସନ୍ତକ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶାଢ଼ୀ, ଚଦର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ବେଡ଼ସିଟ୍, ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ କାଚ ଫାଚ ସବୁ ନା, କାଚ ଫାଚ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ମୋର ତ ଅଲରେଡ଼ି ଝାଳ ବୋହି ସାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ କେମିତି ଆସିବି ବୋଲି ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁଛି। କ'ଣ ବସିବ ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯେଉଁ ପୋତାମଣିଆ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରପର୍ ଜାଗା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ତ ରାତିରେ ଭୟ ଲାଗିବ ପୁରା। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା, ଏଠି ଗୋଟେ, ସେଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପୋତା ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ନା, ପ୍ରପର ଏଇ ଜାଗା। ପ୍ରପର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଖୋଳି, ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋତିଛନ୍ତି ନା ନା ଏଇଟାରେ ପୋତି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରୁଣା, ଏଇଟା ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବିଲୁଆ ଆମର ଜଙ୍ଗଲଟା ରହୁଛି, ତ ସେ ବେଲୁଆ ବି ଆସୁଛି କି ଏଇଟା ସବୁ ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ବି ଉଡ଼ିଗଲା ଏ ଗୋଟେ। ହଁ ହଁ ମାନେ ସେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ତୈଲା ବି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ନା। ହଁ ହଁ ଏଠି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଖୋଳା ହେଇଛି ଏସବୁ ପୁରୁଣା। ଏସବୁ ପୁରୁଣା। ହଁ ଗାଇଜ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପୋତା ଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପୋତାବଣିଆ। ପୋତାମଣିଆ। ରାତିରେ ତ ଏଠି ମାନେ ପୁରା ଭୟ ଲାଗିବ ଏଠି। ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି ଟିକେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପୁରା। ମାନେ ଯେଉଁଟା କି ଏ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଦିନ ବେଳେ ବି ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି ଆସିବାକୁ, ତଥାପି ଆମେ ସାହସ କରିକି ଆସିଛୁ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟାକୁ। ମାନେ ଦିନ ବେଳେ ବି ଲୋକ କହିବା କଥା ତମେ କେହି ଯାଅନି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ବି ସାହି ଲୋକ ତ ବି ଆସିଲା ବେଳେ ମନା କଲେ ନା। ହଁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା, ମାନେ ଦିନ ବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ରାତିରେ କ୍ୟାମ୍ପଟି ପକେଇଲେ ଫାଟିବ ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପଲସରି। ସିଓର ଦେଖ କମ୍ପଲସରି ଫାଟିବା କଥା ଫାଟିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଏଇ ସେ ପଣସ ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ପଣସ ଗଛରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଣସ ହେଉନି, ମାନେ ଏଇଟା ବି ସତ ଘଟଣା। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ଭୂତ ଖାଇଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ପ୍ରପର୍ ଜାଗା। ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପଟି ପକେଇବୁ, ରାତିରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଘରେ ହିଁ ସେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ପ୍ରପର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ କିଛି ଶୁଗା ଯାଉଛି, ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରୁ ସେ ଲୋକଟି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ବି ଗାଁ ଲୋକ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ହାଟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବି ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା। କାରଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘର ବି ଅଧା ତୋଳା ହେଇକି ସେ ଲୋକ ପଳେଇଛି, କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ରାତି ଅଧରେ କ୍ୟାମ୍ପ ବେଳେ। ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଡେଇଁକି ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଏଠି ବି ହାତୀ ବି ଆସନ୍ତି ନା, ମାନେ ଏଠି ହାତୀ ବି ଆସନ୍ତି ବୋଧେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ବି ଆସନ୍ତି ବହୁତ ପରିମାଣରେ।
हाथी जगह भी कहले चले ये हाथी भी आसे हाउ देखा राति की कैंप रे देखु ये हूँ से भंगा घर मैंने जोटा अधा गढ़ा हो चलतु भितर देखा पूरा जंगल पूरा भांगी ठीक कहीं भी नहीं आमर केवल गाड़ी थुआई दीटा देखु चलो सांग मैंने बर्तमान टाइम होगा आम बर्तमान घर को जीवु बर्तमान देखु बर्तमान यही से घर आम यहाँ राति देखा ना कौन निश्चय राति देखा ये घरे देखे आमको किसी एक्टिविटी देखा कि नाई आम ये बर्तमान ब्लॉगटा एंड करचु जय जगन्नाथ राति कैंप पकड़े देखा राति वीडियो।